शहादत के बाद उन्होंने अलम बुलंद किया और पाकिस्तान में उन्होंने एक बहुत बड़ी जस्तजू की और उस जस्तजू के नतीजा में आपने देखा कि जमहूरियत बहाल हुई और वो खुद आकर वज़ीर आज़म बनी और वज़ारत उज़्मा के बाद फिर दूसरी मरतबा फिर वो वज़ीर आज़म बनी और जब जलावतन हुई तो उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा ने और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दस्तखत किए और उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत उन्होंने अपने जो एक मिशन था उसको लेकर चली और पाकिस्तान में आई और उन्होंने अपने बैनुल अक़वामी जो ताल्लुकात थे उनको इस्तेमाल किया और मजबूर किया उस वक्त के सदर जनरल मुशर्रफ को कि वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं और पार्टी बेस पर इलेक्शन कराएं और वो पार्टी बेस पर इलेक्शन हुए और इस वक्त जो लूली लंगड़ी जमहूरियत आज आपको नजर आ रही है वो उनकी मरून मिन्नत है। और यहाँ उसको मिशन को आगे रखने के लिए जब उनकी शहादत हुई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा वो इक़्तिदार में आ गई और उस वक्त आपको याद होगा जब मोहतरमा की शहादत हुई और उससे कबल भी उस वक्त मोहतरमा साहबा ने उनको कायल किया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जो इलेक्शन का बाइकआउट करना चाहते थे कि वो बाइकआउट ना करें और जब वो शहादत हुई तो उन्होंने फिर बाइकआउट का ऐलान किया। जब गड़ी खुदा बख्श में मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए ताज़ियत के लिए तो उस वक्त सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने उनसे गुजारिश की कि आप बाइकआउट ना करें और वो इलेक्शन हुआ और जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत जो उनका मिशन था उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। 85% जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थी उस पर अमल दरामद हुआ। 15% जो है अभी तक नामुकम्मल है। मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो पार्टी का जो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको चाहिए वो मिल बैठकर नंबर 1 चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल दरामद करते हुए मुकम्मल उस पर अमल दरामद करें, जो 15% रह गया है उसको भी मुकम्मल करें और चार्टर ऑफ इकोनॉमी वो उससे भी ज़्यादा अब ज़रूरी हो गया है कि वो मिलकर चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे काम करें और इस मुल्क को इस मुश्किल हालात में से निकालें। आज मोहतरमा साहबा की बर्थडे है और उस मौके पर मैं समझता हूँ कि आज उनकी जो प्रेजेंस थी आज अगर होती तो इस वक्त जो गंभीर हालात थे मुल्क के वो उनको यहाँ से निकालने में वो कामयाब हो सकती थी। तो मगर अफसोस कि वो अब में नहीं है, मगर उनका मिशन और उनका विजन, उनकी सोच, उनका फिक्र वो आज भी लोगों के दिलों में मौजूद है। जो लीडर होते हैं अगर आप उनको सफ़ा हस्ती से मिटा भी दें, वो ना भी रहें, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, आज उनका सोच ट्रांसफ़र हुई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहब को, फिर वही सोच ट्रांसफ़र हुई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को और आसिफ अली जरदारी साहब को, और वही सोच वो आसिफा भुट्टो को और उनकी हमशीरा उनको ट्रांसफ़र हुई। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो मिशन है ये जारी रहेगा। बुले शाह साहब ने कहा था, बुले ऐसा मरना नहीं, गोर पिया कोई और, क्योंकि जो विजन होती है, आइडियोलॉजी होती है, वो कभी दफन नहीं होती और वो ख़त्म नहीं होती। लोग चले जाते हैं। तो जनरल मुशर्रफ हों, उन्होंने हर दौर में उन्होंने अज़ियतें बर्दाश्त की हैं, उन्होंने कोड़े भी खाए हैं, शही किलों में भी गए हैं और जराबतियाँ भी काटी हैं, मगर ना वो झुके हैं ना कोई बिके हैं।
تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس آج کے حالات کا موازنہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ عدالتوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ کیا سیاسی قانونوں کے مقدمے فوجی عدالتوں میں جانے چاہیے؟ جو ہوئی ہے ان سے غلطی ہوئی ہے، مان بھی رہے نسلی نہیں کر رہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، ہم اس خان وادہ سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا، اور پاکستان کے لیے ہم نے قربانیاں بھی دی اور کئی جانیں بھی قربان ہوئیں، اور پاکستان کے لیے جو میرے والد تھے یا میرے ان چچا تھے، ان کے چچا تھے، انہوں نے جو قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی تو ان میں بھی ان کے دستخط تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جیسے لوگ جنہوں نے تحریک پاکستان کے کارکنان میں سے تھے، ان کے لیے پاکستان جو ہے وہ اس کا مقام جو ہے بہت بڑا ہے، اور پاکستان پر، پاکستان کے املاک پر اور فوجی تنصیبات پہ اور فوجی املاک پہ اور شہداء کی یادگاروں پہ اس قسم کا اگر حملہ ہوگا تو وہ یہ نہیں تصور کیا جائے گا کہ وہ عام بات ہے، میں اس کو تصور کروں گا کہ وہ ملک پہ حملہ ہوا ہے۔ سر یہ فرما دیجیے گا کہ آپ کے دور میں جب آپ وزیر اعظم تھے، صوبے کے حوالے سے سفارشات مرتب ہوئی اور غالباً سینٹ سے بھی پاس ہوئی، آئندہ الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب صوبے کے لیے کام کرے گی یا پھر وہی 2/3 اکثریت والا معاملہ سامنے لا کر اسے لٹکا دیا جائے؟ کاش کہ آپ کل اجلاس میں ہوتے، جو تمام جماعتیں جو سرائکی جماعتیں ہیں، سرائکستان کے لیے کام، اس خطے کے لیے کام کر رہی ہیں، اس کے اندر بہت بڑی سیل حاصل گفتگو ہوئی، اور میں صرف آپ کو پھر بتانا چاہ رہا ہوں پیپلز پارٹی کے ایجنڈا پہ ہے، اور پیپلز پارٹی نے 2/3 اکثریت کے ساتھ سینٹ میں انہوں نے پاس کر دیا تھا بل۔ لوگ لکھتے ہیں قرارداد نہیں، بل پاس ہوا تھا، ایکٹ بن گیا تھا، اور اگر ہمارے پاس اکثریت قومی اسمبلی میں بھی ہوتی اور اگر اس وقت کی اپوزیشن ہمارا ساتھ تعاون کرتی تو ہم 2/3 اکثریت کے ساتھ 5 منٹ میں ہم صوبہ بنا سکتے تھے، اور انشاءاللہ ہماری جستجو جو ہے وہ جاری رہے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ایجنڈا میں ہے، اور چھوٹا صوبہ جو سرائکی صوبہ ہے اور جو یہ خطہ ہے ان میں جو محرومیاں ہیں، محکومیاں ہیں، اور جو یہ ان کے ساتھ ناانصافیاں ہیں، وہ ان کا ازالہ کیا جائے۔ پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے، اگر سندھ میں MQM یا دیگر جماعتیں نئے صوبے کا مطالبہ کریں تو کیا آپ سندھ کے اندر بھی اس تقسیم کی حمایت کریں گے؟ دیکھیں، آپ جان کے اس کو کنٹروورشل بنانا چاہ رہے ہیں، یہ اس کی تاریخ ہے، اور اس پہ آپ مجھے بتائیں، ہمارے پاس تو ایک سینیٹر تھا، بلکہ سینیٹر تھی خالدہ محسن قریشی صاحبہ، اور آپ دیکھیں کہ ایک سینیٹر کے ساتھ ہم صوبہ کی بل پاس کر سکتے تھے، مگر اس کا مطلب ہے تمام جماعتوں نے انہوں نے مل کر 2/3 اکثریت کے ساتھ یہ ہمارا بل پاس کیا، اور صوبے کے لیے انہوں نے ہمیں شناخت کے لیے ووٹ دیا، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ دیکھیں، پالیٹکس میں گفت و شنید ہوتی ہے، سیاست میں آپس میں اختلاف رائے کو جمہوریت کہتے ہیں، اور اس کو آپ یہ لڑائی نہیں کہتے۔ تو when you agree to disagree, it's democracy، اور ہماری کوئی ایک جماعت نہیں ہے، اس میں کئی جماعتیں ہیں اور مخلوط حکومت ہے، اور اس مخلوط حکومت میں مختلف آراء ہیں، اور اس آراء میں ہمارے بھی بہت ساری باتیں ہیں جن کے لیے وفود وزیر اعظم سے ملے بھی، اور اس کے بعد اب بھی ملے ہیں، اور بہت سارے مسائل جو ان کا حل ہو چکا ہے،
तो इसलिए आप ये हमारा कोई इलेक्शन अलायंस तो नहीं है, हमारा अपना मंशूर है, हमारा अपना प्रोग्राम है, हम उस प्रोग्राम के मुताबिक चल रहे हैं। मगर आइंदा जाकर क्या स्ट्रेटजी होगी वो लीडरशिप फैसला करेगी। आखिरी सवाल पार्टी के बारे में सर 18 से इसको प्रोग्राम किया था पार्टी और पंजाब में तहरीक इंसाफ की कोई इत्तेहाद की खबरें चल रही हैं, तो इस वजह से क्या करेंगे? ये बताइए बाद इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग लोग आप पर बात के इल्जाम लगा दिया, तो क्या फिर से सियासी लड़ाई शुरू होने वाली है पीपल्स पार्टी की? देखें, पहली तो बात ये है कि इस वक्त ये कहना कि हम इत्तेहाद बना रहे हैं, जो हुकूमतें होंगी या जो पार्टियां होंगी उस वक्त वो फैसला हमारी पार्टीज की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करेगी, मैं नहीं कर सकता। जगह दे दो बस सर, आगे हटाओ बस जल्दी अकील जल्दी बना दे यार। भुट्टो साहब के शहादत के बाद उन्होंने अलम बुलंद किया और पाकिस्तान में उन्होंने एक बहुत बड़ी जस्तजू की और उस जस्तजू के नतीजा में आपने देखा कि जमहूरियत बहाल हुई और वो खुद आकर वज़ीर आज़म बनी और वज़ारत उज़्मा के बाद फिर दूसरी मरतबा फिर वो वज़ीर आज़म बनी और जब जलावतन हुई तो उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा ने और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दस्तखत किए और उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत उन्होंने अपने जो एक मिशन था उसको लेकर चली और पाकिस्तान में आई और उन्होंने अपने बैनुल अक़वामी जो ताल्लुकात थे उनको इस्तेमाल किया और मजबूर किया उस वक्त के सदर जनरल मुशर्रफ को कि वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं और पार्टी बेस पर इलेक्शन कराएं और वो पार्टी बेस पर इलेक्शन हुए और इस वक्त जो लूली लंगड़ी जमहूरियत आज आपको नजर आ रही है वो उनकी मरून मिन्नत है। और यहाँ उसको मिशन को आगे रखने के लिए जब उनकी शहादत हुई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा वो इक़्तिदार में आ गई और उस वक्त आपको याद होगा जब मोहतरमा की शहादत हुई और उससे कबल भी उस वक्त मोहतरमा साहबा ने उनको कायल किया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जो इलेक्शन का बाइकआउट करना चाहते थे कि वो बाइकआउट ना करें और जब वो शहादत हुई तो उन्होंने फिर बाइकआउट का ऐलान किया। जब गड़ी खुदा बख्श में मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए ताज़ियत के लिए तो उस वक्त सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने उनसे गुजारिश की कि आप बाइकआउट ना करें और वो इलेक्शन हुआ और जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत जो उनका मिशन था उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। 85% जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थी उस पर अमल दरामद हुआ। 15% जो है अभी तक नामुकम्मल है। मैं समझता हूं कि मौजूदा जो पार्टी का जो